پانچ فرض نمازاں دو کر کے نبی پاک دے اختیارات ہیں تو آپ کو سمجھ نہ بھی آسن پیر سیں جو استاد جی بیٹھے ضرور سمجھ سن پانچ فرض نمازاں دو کر کے ترائے مرضی نال جو چھوڑ دے وے کرے معاف چا رب دے مجرم کو ہمیں جان کے روزہ توڑ دے وے ایک انگل دے محض اشارے نال چان کو بھان کے والا جو جوڑ دے وے کوئی ظفر دکھاؤ کائنات دے وے جرا سج کو واپس موڑ دے او سکھنا دل ہے کہیں لکھے علامہ خادم رضوی صاحب فرمائے جرائے نانی جملہ او سکھنا دل ہے کہیں لکھے جو پیار جندے وچ نہ ہووے او مفت دا بارے سینے دا اتوار جندے وچ نہ ہووے اوہ نہیں دل والے کو دل دے دلدار جندے وچ نہ ہووے اوہ توقیروں دل کو ڈھالے سے سرکار جندے وچ نہ ہووے ساکو آقا دی تعریف بنا کچھ آندی نہیں کہ ساری دل آقا دی یاد بنا رہ دی نہیں اوہ ان دی نماز ان دے ایمان دا کیا فائدہ اشفاق دے کو شان حضور دی بھاندی حسین تیرا جواب کوئی نہیں تیرے محب کو عذاب کوئی نہیں تیرا منکر جتھا بھی بستے ہو کر رہے عبادت سوال کوئی سادہ وارث پاک حسین حبدار حسین دے ہیں اساں پل پل نوکر سارے سردار حسین دے ہیں سمجھ آوے تو بہت خوشی سادہ وارث پاک حسین حبدار حسین دے ہیں اساں پل پل نوکر سارے سردار حسین دے ہیں اور بہو سوہرا پاک حسین سارے دل دا سوہرا چین اور بہو سوہرا پاک حسین سارے دل دا سوہرا چین قربان جدو کونین جدو عمر کرایا سینے قربان جدو کونین جدو عمر کرایا سینے اسا یار یزید دے نہیں سمجھو میں کیا دا گنا اسا یار یزید دے نہیں اسا یار حسین دے ہیں اسا پل پل نوکر سارے سردار حسین دے ہیں نہ کہیں دی سن قرآن کو پڑھے تفسیر اور ساری یاد سے پتھریلے ریت دے سیدانے کی میں رات گزارے یاد سے رات 40 سال جو رنا ہے کون سجاد مہاری یاد سے جدہ تائیں آ میرے یاد
यासीन पढ़े करबल दा कारी याद से जन्नत आ मेरे यासीन पढ़े करबल दा कारी याद से बाद अपने नाने को कुछ फरमाते बिन बाकी तवज्जो करे तो समझ आवे सी क्या देते अपने नाने को हज़रत इमाम हुसैन अलैहि सलाम आज नाना तेरा लह गया है एहसान तू बच अजाल तो प्यासा करबल दा मैदान तो पुछ हुण राजी तेरे दीन तो लाल कुहा छोड़े मैं ते रहमान तो पुछ राजी बता पढ़दा मैं तेनो पुते कुरान तो पुछ हुण राजी इकराम हुसैन जे चाहदा कुल खून यजीदी जुमला याद आ गया जरा खूबसूरत जुमला ये कौन हन जेरे हज़रत इमाम पाक को शहीद करने वाला बड़ा खूबसूरत जुमला भाई इकराम ने लिखे जरा तवज्जो करे सो हर कौन जेरे जो करबल विच अली सूरज हया कीते उदे दिल दे चैन दे कातिल थिन कुठे अकबर असगर कासिम जैन ते ओ कुल कोने पढ़दे हन जिन्हें पीर हुसैन दे कातिल थिन इकराम हुसैन जे चाहदा कुल खून यजीदी बहदा ना कुंबा प्यासा रहदा दरिया कद में ढांदा ना कुंबा प्यासा रहदा दरिया कद में ढांदा असा दिल तो मन बैठे असा दिल तो मन बैठे अख्तियार हुसैन दे हैं असा पल पल नौकर सारे सरदार हुसैन दे आखिरी जुमला है हज़रत इमाम पाक दा हाज़िरी मुकम्मल वजीफ प्रोग्राम चल खूबसूरत जुमला है अली अकबर पाक को मेरे पीर ने कुछ हुक्म की थे क्या की थे बाकी तुम आप समझ सो मेरा 14वीं रात
دا سلطان تیری فجری روشنی مقوے سے تے میرا لحظے دا مہمان اکبر آزان تھوڑے سامنے بھائی محمد اشفاق صاحب سونی آواز دے نال سونے انداز دے نال حاضری پیش کریں نے بیان